समस्त श्रोताबंधु को मोर सशद प्रणाम अभिनंदन और शुभेच्छा। मुझे सत्वरजतम तीन गुण विषय किसी परिवेषण करी। आपण मानक भितर अधिकांश बा प्राय आमे सब प्रभु उपर विश्वास स्थापन करिथाउ। घरर परंपरा संस्कार अनुसार घर ठाकुर को जे कहीं पूजा करती अन्य माने स्नान सारिबा परे आम भाषा मुंडिया मारती जुहार करती बोली भी कहुए। पर्वपर्वाणी रे समस्त नियम मानी समस्त प्रणाम करती। साधारण भाव भी अधिकांश लोक जानती जे परम ब्रह्म प्रकृत में निराकार, किंतु आमे तांको साकार रूप में पूजा करिथाउ। गुरुजन मानक ठारू देखी छुआ माने ठाकुर को जुहार करती प्रणाम करती। साधारण भाव प्राय लोक जानती जीवन अच्छी माने दुख सुख बाधा विघ्न आसीबो, किंतु समस्ते ताहा ग्रहण करने को प्रस्तुत हुअन्ति नहीं। तेणु से बाधा विघ्न आसिले से बहुत व्यस्त हो जाती। विपदरे रोगशोक वार्धक्य मनुष्य घांटी हेबार कारण भल भाव जानिबा को चेष्टा करती नहीं। प्रकृत में परम ब्रह्म निराकार। निराकार परम ब्रह्म जितेबाला साकार रूप धारण करने को इच्छा कले से सृष्टि रचना करने ब्रह्मा को निर्देश देले। ब्रह्मा प्रथम थर सृष्टि रचना कले, किंतु तांको शांति देला नहीं। तेणु से नारायण आउ थे तपस्या कले। विष्णु बा नारायण तांको आदिमाता जोगमायांकर तीन गुण को आश्रय करी सृष्टि करने ब्रह्मा को निर्देश देले। से तीन गुण है सत्वगुण, रजगुण, तमगुण। कृमि कीट पतंग ठारू आरंभ करी अणु परमाणु रे जड़ जगत, जीव जगत, पशु, मनुष्य, स्थावर, जंगमादि समस्त भितर यही सत्वरज तमगुण निहित थाए। वृक्षलता आदि सबुठारे से तीन गुण निहित थाए। काहाठारे केउं गुण विशेष भाव में थाए ता व्यवहार पर जना पड़ी थाए। मनुष्य भितर यही तीन गुण सर्वदा यातायात करुथाए। केतेबेले रजगुण तमगुण और सत्वगुण को कबलित कर रजगुणर प्रभाव प्रकाशित होता है। केतेबेले तमगुण सत्वरज को कबलित करी प्रभाव विस्तार करिथाए। मनुष्यर प्रकृतिर एहीपरि सत्वरज तमगुण यातायात सर्वदा हेउथाए। सत्वगुणी लोकर विचारधारा सकारात्मक होता है। सत्वगुणी लोक दुख शोक को अतिक्रम उच्चतर सुखरे संश्लिष्ट होबारे समर्थ होता है। से इंद्रियगण को जय करिबारे समर्थ हुए और तार ज्ञानात्मक प्रकाश प्रकृति रे चरित्र रे निर्मल ज्ञान रूप में उद्भासित होता है। ता द्वारा सत्वगुण चरित्र रे वृद्धि पाइछि बोली जानी हुए। मृत्यु समय सत्वगुण वृद्धि पाइथिले मनुष्य उत्तम विद्वान गणकर हिरण्य गर्भादि उपासक मानकर प्रकाश लोक समूह प्राप्त हुअन्ति। एसबु कथा भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को गुणत्रय विभाग जोगरे कहउछन्ति। सत्वगुण प्रभु को उपलब्धि करिबारे सहायक होता है। सात्विक पुण्य कर्मर फल निर्मल सुख स्वर्गादि लोक को गमन करती बोली ज्ञानी माने कहती। शुद्ध सत्वगुणर उदय हेले व्यक्ति केवल ईश्वर चिंता करे, ताको आउ किछि भल लागे नहीं। केही केही जन्मर सत्वगुणी होइथांती। निष्काम कर्म करू करू रज मिश्रित सत्वगुण क्रमे क्रमे शुद्ध सत्व उत्पत्ति हेले ईश्वर लाभ से ईश्वर कृपारु ही होता है। साधारण लोक यही शुद्ध सत्व अवस्था बुझीपारे नहीं। शुद्ध सत्वगुण देही को आबद्ध करिपारे नहीं। गुणत्रय विभाग जोगरे सप्तम श्लोक भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहिले रजगुण तृष्णा आसक्ति रागात्मक उत्पादक और देही को कर्माशक्ति द्वारा आबद्ध करे। रजगुण व्यक्ति को कर्म करने नियुक्त करे। रजगुण वृद्धि पाइले लोभ सर्वदा कर्मेर प्रवृत्ति प्रबल इच्छा जागृत हुए। रजगुणर वृद्धि काल में मृत्यु हेले व्यक्ति कर्माशक्त मनुष्य जनि जन्म हुए। राजसिक कर्मर फल दुख। रजगुण जेपरी रंगीन काच, यह साहाय्य सबकिछि विभिन्न रंग उज्ज्वल देखी जीव जगत भोग बासना
ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମତରେ ଭକ୍ତିର ରଜ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାତ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଭକ୍ତି କରୁଛି, ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ପୂଜା କଲାବେଳେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତିର ରଜ ସାଧାରଣ ରଜଗୁଣ ଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପୃଥକ। ସଂସାରୀ ରଜଗୁଣୀର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସୁନା ଚେନ୍ଯୁକ୍ତ ଘଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା, ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ଘରକୁ ସଜାଇ ଟିପ୍ଟାପ୍ କରି ରଖିବା, ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫିଟ୍ଫାଟ୍ ରହେ, ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେ, ଘରର ଆସବାବପତ୍ରକୁ ସଜାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଭଲ ପାଏ। ରଜଗୁଣୀ ଭୁଲ କରି ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ତମଗୁଣ ଠାରୁ ଅଜ୍ଞାନ ଜାତ ହୁଏ। ତମଗୁଣ ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଗୁଣ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରମାଦ, ଆଳସ୍ୟ, ନିଦ୍ରା, ଅବସାଦ ଦ୍ୱାରା ତମଗୁଣୀ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ତମଗୁଣ ସତ୍ୱକୃତ ବିପଦକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଜୀବକୁ ପ୍ରମାଦ ଓ ଆଳସ୍ୟାଦିରେ ନିମଗ୍ନ କରିଥାଏ। ତମଗୁଣରୁ ଅଜ୍ଞାନ, ପ୍ରମାଦ ଓ ମୋହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତମପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଅଧୋଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନରକ ବା ପଶ୍ୱାଦି ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତମଗୁଣୀର ବିଶ୍ୱାସ ଜ୍ୱଳନ୍ତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜୋର କରି ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସାଧାରଣ ତମଗୁଣୀ ଏହିପରି। ଉଗ୍ର ତମଗୁଣୀ ଦେଖେ ଯେ ଠାକୁରାଣୀ ବୋଦା ଖାଇ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଇତ୍ୟାଦି ବଳି ପକାଇବା ପାଇଁ ସେ ମନେ ମନେ ସଂକଳ୍ପ କରେ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣର ଲୋକମାନେ ଏହିପରି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧପତନ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ପ୍ରମାଦ, ଆଳସ୍ୟ ଆଦିରେ ସର୍ବଦା ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥାନ୍ତି। ଏହି ଜୀବଜଗତ କୃମି, କୀଟପତଙ୍ଗ, ବୃକ୍ଷଲତା, ଅଣୁପରମାଣୁରେ ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସତ୍ତା ହିଁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଗାଇଥାଏ, ଯସ୍ମିନ୍ ବିରୁଦ୍ଧଗତୟୋ ହ୍ୟନିଶଂ ପତନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଦୟ ବିବିଧ ଶକ୍ତୟୋ ଆନୁପୂର୍ବ୍ୟା ତଦ୍ବ୍ରହ୍ମ ବିଶ୍ୱଭବମେକମନନ୍ତମାଦ୍ୟ ଆନନ୍ଦମାତ୍ରଂ ଅବିକାରଂ ମହଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ। ଗୃହସ୍ଥମାନେ ଗୀତା ପଢ଼ି ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝି କର୍ମରେ, ଭାବନାରେ, ବିଚାରରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତାର ଜୀବନ କିପରି ସୁଧୁରିଯାଏ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଯହିଁରୁ ବିଦ୍ୟା, ଅବିଦ୍ୟା ଆଦି ବିରୁଦ୍ଧ ଗତିଶୀଳ ବିବିଧ ଶକ୍ତି ସମୂହ ଅହର୍ନିଶି ନିରନ୍ତର କ୍ରମଶଃ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଥାନ୍ତି, ସେହି ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟା, ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା, ଏକ ଅନନ୍ଦ ଆଦ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ମାତ୍ର ଏବଂ ନିର୍ବିକାର ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଓ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଉଛି। ତାମାନେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ଯୋଗମାୟାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସତ୍ୱରଜତମ ତିନି ଗୁଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ସେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ବିପଦ, ବାଧାବିଘ୍ନ, ରୋଗ ଶୋକ ଆଦି ଆସିବ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବି ଆସିବ। ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ। ତାହା କେତେବେଳେ କାହା ପକ୍ଷରେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ କାହାର କମ୍ ହୋଇଥାଏ, କାହାର ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ। ସେସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ କହିବି। ପରେ ମୁଁ ସେସବୁ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସେସବୁ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତନ କରିବେ। ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ନମସ୍କାର। ରହିଲି।